بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان أو كچرتا وسكو من إنسان تا منا د طرف پلا رحمة مهرباني ثم نزعناها بيالركو من دلرا منو ددنا إنه ليئوس كفور یقیناً وی دے نا امید کون کے ناشکرام ولئن اذقناه او کچرتا اسکو منگ دتا نعماء خوشحالی بعد ضراء پس د تکلیفنا مستو چر سیدلو دتا لیقولن خام خوائی دے ذهب السیئات لار تکلیفنا عنی زمانا انه لفرح فخور یقیناً وی دے خوشحالی کون کے فخر کون کے الا الذین مگر آغا کسان صبروا چی صبر اکا وعملوا الصالحات وعمل کی موافق د سنت اولئیکا دغا کسان لهم دی لرا مغفرت بخندا واجر کبیر واجر دلوی فلعلکا شاید یتا تارکن فری خودن کے بعض ما بعض آغا یوحا الیکا چوئی کولشتاتا وضائقن او تنگیگی بھی پدی سرا صدر کا سینستا ای یقولو دا چوائی دے لولا انزل علی کنزن ولن نازلیگی پدبانے کنزن خزانہ او جاء معو ملکن یا رادشی دسرا ملکن پرشتیم انما انت نذیر یقینا یتا يرور کون کے والله على كل شيء وکیل او الله دې پاره او سیس باندې ذمہ وار